दिवाळी दसरा खरोखर आज संतेर मेळो था आवडी चिठ्ठी पर आपण आमंत्रित केले 22 मंडळ तयार होगे कोणी आपण पुण्य वाच कोणी काही आपण काहीतरी पुण्य घडवावे कारण आवडी चिठ्ठी पर से कामी माहिती काम छोड़ता नहीं आज सब आधार वेगे सर और सारू ज्यादा वेळ न लेता भजन शुरुआत करू छु जगत गुरु सेवालाल महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जीवनोत महाराज की ये सुंदर नादेश काया सोने सोने की बार बार नहीं मिलने की बार बार आई नहीं भैया एक बार जन्म मळो पुन्हा मळे नहीं होनी का हे सुंदर काया मळी रातो नका भुलगो हे भाई भाई अशी काया मळी रातो सुंदर का मरिरा तो हे भाई अजी का मरिरा तो हे भाई आकर दिनो बुढ़ियाना अरे बुढ़िया उला ताई ना नेला दिनो भाई कना भाई केराई रे काई वो बुढ़िया का बुलागो हे भाई बुलागो जले वाले अरे भाई अजी का मारिया तो का बुलागो हां तो नका भूलगो पोसे वाले का भूलगो खरोखर यारी बापले खूप भयंकर उपकार छ अरे मधुर पुण्य है आपने नाव से भरी फिटी जो बाप धनवान और बेटा पुण्यवान अरे वाह उन एक प्रकारे आई बापे यारी बापे रो एक संस्कार आचेच आवच बाल बच्चा दरम्यान आछोच आवच कोणी सनार तो नत घडायो आकार दिनो भुरिया नाकार दे नाखो पण एक प्रकारे वो सनारेल बाई नाम काढीचा पण घडेवाळेने भूलगी आणि नाकाच ना दिनो हे तो घडेवाळ जर नाक ना दिनो होतो भुऱ्या नाका कथा ही भुऱ्या कथा खाती भारी आती का बडी रातो हे भाई अरे सुंदर का बडी रातो कमारा तू गया घरायो आकर दिनो घरियाना ये आवा माटी दूध दाई लायो बिया हाटे मा मोना काकरा लगाना वादा घरे तो नका बुलागो ये भाई बुलागो चले वाले नारे भाई काया मरिरा तो तो हांडी गडायो आकार दिनो घडियाना कोणी का वो कमार जसो घडिया बनावछ ओसो भगवंत आपणे आकार दिनो छ आपणे ओसो बळा मेलो छ कोणी का ते कोणा कमारेरो चाके माहिती हुगो और मेळ लागेनी कोणी का आपणे प्रकारे पावडन जान तिपन तास काळाचा वो सरळ तास निकळी तो जन्म सरळ तास रच ते कोणा हुगो तोर बजेट लागेनी हुगो तो कोणी का कमार आकार दिनो अमाती घडिया भुंदन हाटेन लायो कोणी घडिया एकेवडी मेल दिनो
पण लेवानो गिराईक हुशारच हा लेवाळो हुशार रहत. हुशारच गिराईक या आवडा काकराने थाने वो घडियाळ वाजवच हा जो घडिया टन वाजो बाबा वो घडिया આપણો ભટભટ વાજો वो કમારે તો તો કે ઘરે આવરો છે ની वो કઈ કામી છે સુંદર કાયા ભૈરા હે ભાઈ આવે ભાઈ અતિ કાયા ભૈરા તો હા મૂર્તિકાર મૂર્તિવાયો આકાર દેનો સારકો થરા બાબા શેને સારકો આકાર છે. એ મૂર્તિ ના કલર લગાયો તીલ લગાયો કલર બના બાબા હાવા તેની મૂર્તિ લાયો જે હાથે હે ભાઈ એ મારી અજી કાયા મહિરા તો હા 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 मूर्ती बिया कलर सारखो तिन्ही कलर सारखो સારકો ખુશ पण बरो एक प्रकारे वर किंमत वेगवेगळी वेगळी वेगळी છે. कारण આપણે મારા દે રે वेळ अभावी मधुरी आग्रह बरोबर છે નહીં આપણો કાર્યક્રમ આપણે ટાઈમ હે કોઈ